नमस्कार आम कुकिंग चैनल कुकमस्ती को मु आपण को बहुत बहुत स्वागत करुच्ची। आज मु आपण नहीं आसी बहुत ही स्वादिया माछ तरकारी रेसिपी। आज माछ तरकारी रेसिपी जदि आपण मन को टिके भी पसंद है लाइक शेयर निहाती करेंगे। चैनल रे नुआ ताहेले कुकमस्ती चैनल को सब्सक्राइब करने जमार भूलिबेनी। एमिति स्वादिया माछ तरकारी तैयारी करबा पई आपण माने वीडियो को प्रथम शेष पर्यंत देखंतु एंजॉय करंतु। डेरी न करिकी आज स्वादिया माछ तरकारी रेसिपी टी को आरंभ करिबा। तो ये गोटे बड़ साइजर प्लेट रे मु नहीं जाइए माछ आठ माछ पीसेस को मन रखिबे भल भाव मु धोईकी नहीं आसी। आपण माने भी प्रथमे माछ पीसेस सब भल भाव धोई देबे पूरा क्लीन करिकी नहीं आसीबे। तो एबे मु एठी दे दउछि लूण, ता सहित आमे हळदी गुंड दे दबा, लंका गुंड टिके दे दउछि आउ एठी गोटे चामच दे दउछि लेंबू रस। फाळे लेंबूर रस को आपण माने एठी ऐड करि देबे। लेंबू रस दे सारिला परे आमे हाथ सहायरे सब माछ पीसेस को भल भाव आमे मिक्स करि देबा। आउ एठी आपण माने देखि पारुथिबे सब माछ पीसेस रे मु भल भाव लूण, लंका, हळदी गुंड, लंका गुंड, लेंबू रस जो देइथिली भल भाव मु पूरा मिसई देछि। देखि पारुथिबे आपण माने एठी। तो एबे आमे कोन करिबा कवर करिकि आमे 10 मिनिट पाखा पाखी साइड करिकि रखि देबा। ता भितरे आमे माछ तरकारी पई गोटे मसला आमे रेडी करि देबा। तो एई साइड रे देखि पारुथिबे मसला जार मु नै जाइछि। आ एठी आपण मन को मु कहि दउछि गोटे केजी माछ पई एठी मु मसला रेडी करूछि। तो आपण माने जेतिकी माछ नेबे से हिसाब रे मसला रेडी करिवे। मसला जार रे एबे आमे दे देबा एठी गोटे बड़ चामच सोरिष। आ एठी गोटे चामच मु सोरिष दे दउछि। ता सहित एठी गोटे चामच धनिया दे दउछि, छोटो चामच गोटे चामच एठी जीरा दे दउछि। तापरे एठी आमे रसुण दे देबा। गोटे छोट खंड एठी मु अदा दे दउछि। ता सहित एठी दुईटी सुखिला लंका मध्य दे दउछि। 2 चामच पाखापाखी एठी पानी दे दउछि। पानी दे सारिला परे मसला जार आमे कवर देकी भल भाव रे बाटिकी आमे नेकी आसीबा। तो ए साइड मु आपण मन को देखै दउछि मसला पूरा भल भाव रे मु बाटिकी नेकी आसीछि। एबे आमे जिबा गैस साइड को। माछ फ्राई करिबा पई एठी मु कढ़ई नहीं जाइछि। देखि पारुथिबे फ्लेम आमे ऑन करि देबा मीडियम फ्लेम रे रखिकी। एबे आमे तेल ऐड करि देबा। तेल रे एठी मु सोरिष तेल नहीं जाइछि। जेते बेले तेल भल भाव रे गरम हे आसीबो आमे माछ पीसेस सब गोटे गोटे आमे एठी ऐड करि देबा। तो देखि पारुथिबे एठी कढ़ई रे जेतिकी धरिबो से हिसाब रे आपण माने माछ पीसेस सब ऐड करिवे। आ उल्टा पोल्टा करिकी भल भाव रे पूरा फ्राई करि देबे। तो एठी मु आपण मन को देखि दउछि 3 रु 4 मिनिट पाखापाखी हो जाइछि। आमे भल भाव रे एमिति गोटे साइड हे सारिला परे आमे उल्टे की आउ गोटे साइड भी भल भाव रे आमे फ्राई करि देबा। तो एठी आपण मन को देखि दउछि दी साइड पूरा भल भाव रे फ्राई हो जाइछि। एमिति ब्राउन करिके आपण माने भी फ्राई करि देबे। तो माछ तरकारी खाइबा पे बहुत ही स्वादिया लागिबो। दी साइड पूरा भल भाव रे भाजी हो जाइछि। देखि पारुथिबे गोटे बेच एठी माछ भजा रेडी हो जाइछि। मु सब माछ भजा को गोटे प्लेट को साइड करिके रखि दउछि बाहर करिके। आ सेम प्रोसेस रे आमे सब माछ सब फ्राई करिके रेडी करि देबा। तो चलंतु एबे आमे ए माछ प्लेट को साइड करिके रखि देबा। एबे आमे जिबा नेक्स्ट प्रोसेस को। आउ एठी मु आउ गोटे अलगा कढ़ई नहीं जाइछि माछ तरकारी तैयारी करिबा पई। तो जो माछ को मु फ्राई करिथिली से तेल रहि जाइतिला से तेल मु एठी एई कढ़ई रे दे देइछि। देखि पारुथिबे आपण माने। एबे आमे तेल को टिके गरम हेबा पई छाडी देबा मीडियम फ्लेम रे। एबे आमे गरम तेल रे दे देबा एठी आधा चामच जीरा। जीरा किछि सेकेंड फुटी आसिला परे एठी मु भृसंग पत्र दे दउछि। भृसंग पत्र मध्ये दे सारिला परे किछि सेकेंड भल भाव रे भाजी जाइछि। तो एबे आमे फ्लेम को पूरा पूरी लो फ्लेम रे रखिकी हळदी गुंड टिके दे दबा। ता सहित एठी कश्मीरी रेड चिली पाउडर टिके दे दबा। एई प्रोसेस को आपण माने लो फ्लेम रे करिवे। देखिबे तरकारी रे बहुत ही बढ़िया कलर आसीबो। तो एबे आमे एठी दे दबा मसला बटा। माछ तरकारी पई जो मसला बटा आमे रेडी करिथिलु सेही मसला बटा को एई पॉइंट रे आमे सब ऐड करि देबा। मसला बटा दे सारिला परे भल भाव रे आमे मिसई देबा। आ फ्लेम को आमे रखि देबा मीडियम फ्लेम रे।
2 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଛି। ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ମଝିରେ ରଖିଦେଇଥିଲି ଫ୍ଲେମ୍‌କୁ ଆଉ କଭର୍ କରିକି ମସଲାକୁ ମୁଁ କୁକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲାରେ ଟିକେ ଟିକେ ତେଲ ଏମିତି ବାହାରି ଯାଇଛି। ମସଲା ଆଉ ତେଲ ଟିକେ ସେପାରେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତାମାନେ ଜାଣିବେ ମସଲା ବି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ କୁକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ କଟା ଟମାଟୋ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଏଇଠି 2ଟି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍‌ର ଟମାଟୋକୁ ମୁଁ ଏମିତି କାଟିକି ଏଇଠି ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ଟମାଟୋ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଲୁଣ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଟିକେ ମସଲା ସହିତ ମିଶାଇ ଦେବା। ମିଶାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ କଭର୍ କରିକି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍‌ରେ 2 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଆମେ କୁକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଛି। କଭର୍ ଖୋଲିକି ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଟମାଟୋ ମଧ୍ୟ ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମସଲା ବି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଇଦେଉଛି 1 ଚାମଚ ଛୋଟ ଚାମଚରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଦେଇଦେଉଛି ମାଛ ତରକାରୀ ମସଲା ଦେଇଦେଉଛି। ମାଛ ମସଲା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି 1 ଚାମଚ ବଡ଼ ଚାମଚରେ ତେନ୍ତୁଳିର ରସ ଦେଇଦେଉଛି। ତେନ୍ତୁଳି ରସ 1 ଚାମଚ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ବି ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ତେନ୍ତୁଳି ରସ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମ୍ବୁଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ 1ରୁ 2 ପିସ୍। ତେନ୍ତୁଳି ରସ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ମିଶାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ 1 ମିନିଟ୍ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ମଝିରେ ରଖିକି ଫ୍ଲେମ୍‌କୁ ଆମେ କୁକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମସଲା ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। କଭର୍ ଖୋଲିକି ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଇଦେବା ପାଣି। ପାଣି ଏଇଠି ମୁଁ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଖାପାଖି ଦେଇଦେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଝୋଳ ଦରକାର ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଏବେ ଆମେ କଭର୍ କରିକି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍‌ରେ ଆମେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା 2 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି। ତ ଏଇଠି 2 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ପାଣି ବି ଫୁଟି ଆସିଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିକି ରଖିଥିଲୁ ସେଇ ମାଛ ପିସେସ୍ ସବୁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଇଦେବା। ସବୁ ମାଛ ପିସେସ୍ ସବୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କଭର୍ କରିକି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍‌ରେ ଆମେ କୁକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ କଭର୍ ଖୋଲିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛ ତରକାରୀ ବି ରେଡ଼ି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ତା ସହିତ କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଫ୍ଲେମ୍‌କୁ ରଖିଦେବା ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ମଝିରେ ଆଉ ଆମେ କଭର୍ କରିକି କୁକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଭର୍ ଖୋଲିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି 3 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ବହୁତ ହି ସୁଆଦିଆ ମାଛ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ହି ସୁଆଦିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ସେତିକି ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ ଏଇ ମାଛ ତରକାରୀ। ଆଶା କରିବି ଏଇ ମାଛ ତରକାରୀର ରେସିପି ଆଜିର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପସନ୍ଦ ହେଇଥିବ। ଏଇ ସୁଆଦିଆ ମାଛ ତରକାରୀ ଆଜିର ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ପସନ୍ଦ ହେଇଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିହାତି କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ତାହେଲେ କୁକ୍ ମସ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ରହୁଛି ପୁଣି ଏମିତି ଇଜି ଟେଷ୍ଟି ସୁଆଦିଆ ରେସିପି ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଫେରିବି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।